Hello everyone, this is Ayman Fatma from Lok Virsa Studios with another episode of Folk Beats. In our previous episodes, we discovered the inspiring and magnificent music of legendary folk musicians of Pakistan. Today we bring you yet another legendary folk musician of Pakistan who is not only famous among the masses but also got his name recorded in the Guinness Book of World Record in 1994 for recording the highest number of audio albums, Ataullah Khan Isa Khelvi. He has dominated the folk music scene for more than 30 years and has recorded more than 45,000 songs. Ataullah is considered a Saraiki musician but has also recorded songs in other languages including Urdu and Punjabi. Lok Virsa has the honor of having Ataullah at our studios 30 years back. Today we are reviving history by honoring the same artist in the same studio. But before I begin our discussion with our experts, let's have a look at Ataullah 30 years back. جب سے تُونے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے جب سے تُونے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے سر شام جلا رکھا ہے جو غریبوں نے سر شام جلا رکھا ہے سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے جب سے تم نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے We have in our studios today a famous TV show host and managing director of one of the best production houses of Pakistan, Mr. Tawseeq Haider. Welcome to our show. Thank you very much. Thank you for inviting. It's great to be here. Tawseeq, so today we are talking about Ataullah. What do you know about him? Oh, first of all, I'd like to tell you that I'm a big fan of his. So, and I think he is one person who's a trendsetter, and he did not try to be like someone. He set the trend. Ataullah, it's a phenomenon. His style of music is not just one genre. It's a complete phenomena. There's a complete history in one person, and that person is Ataullah Khan Isa Khelvi. And I'm sometimes amazed when I read about him, and if we have a look at his history, his childhood, Ayman, was not a very, very comfortable childhood that, oh, I want to do music, and daddy and mommy says, oh yeah, go, we are proud of you. He seems to have a very unique style. Style and very challenging childhood also, because his father was not really fond of his creativity and his ambition to be a musician. So he sort of got a lot of resistance from within the family to be into music, but he did not leave his passion. And the kind of style he gave to this world
was equally admired by people who knew Punjabi or Saraiki or Sindhi, Pashto. By the way, he used to sing in he still sings in more than 7 languages. How many languages? Sorry, 7? Which languages? We only know That about I'm not sure about, but Saraiki and let's count Saraiki, Punjabi, Sindhi, obviously Urdu. I think he has sung in English also, if I'm not wrong, but depends. I've done no research on him, so I'm just talking about him as a friend and as a fan. So when he became hit with Kameez Teri Kali, it was late 70s, early 80s. The phenomena grew outside Pakistan as well, and people who do not know these languages, when I see them sitting as audience in front of Tawla, they used to be in a trance. He creates that trance, and he takes everyone on board to a flight, I don't know, to nowhere. Isa Khelbi seems to be very popular among people of rural areas. Is there a particular reason for that? I think people could relate to him. People could relate to the language he spoke. People could relate to the lyrics he sang. People could relate to the music he created. And people could relate to the organic feel he as a performer gave to the audience. So I could relate to him. Oh, this is me. He's singing my soul, he's singing my heart, he's singing my sound. So I think the relatability factor was great. And that's also in today's culture, he seems to be a trendsetter for the modern pop culture with this entire revolution going on about truck art. I think he is one of the influencers in that movement as well. Absolutely, and still if you go on the GT road or motorway or wherever from one part of Pakistan to the other, you will see trucks having his own portraits made on them, and the lyrics of his songs are written on, in the form of truck art. So I think, yes, you are absolutely right. This form of art, which we call truck art, which is one of the core arts of this country. I think Ataullah has a lot of contribution to make it popular, not only in Pakistan, but even outside Pakistan. Okay, Tawseek, you have met him personally and you have hosted a lot of concerts sung by Ataullah. How's he as a person? Lovely. We call him Lala, by the way. Okay. So he's Lala for everyone. So he is so accommodating. He's big. He is a big star. But never ever in your personal interaction with him would he show that, that tantrum or that, okay, all right, it's too hot or it's too cold and I need this or I need that. He is there as a team whenever you're working with him on a TV show or a private concert. He's so down to earth. He sits with you. He would sit on the floor. He would have chai or tea with you on the floor. So no tantrums, nothing. And whenever, sometimes I used to call him and ask him, okay, if you're available on this or that day for an interview or for a show. Always. Even if he's not available, the way he would say is so accommodating and comforting. So he's a man of words. He's very friendly. He's down to earth. And he encourages new singers. That's what I've observed a lot. Okay. People, obviously, he has immense followers. There are a lot of singers who sing like him, who sing his songs in smaller concerts. And when he meets them, he thanks them for singing his songs and making his songs even more popular. So that sense of encouragement which comes from him for people who are following him is amazing. It's great. We all know that he has a very unique style of singing, but the poetry as well is very extraordinary. What is your favorite song? Oh, obviously, because Kameez Teri Kali has been an all-time favorite. But his songs, when he is with a broken heart, especially the breakup songs, as we call them. So his breakup songs, when his voice reaches to the extent of a cry, the cry from the heart, he's actually crying while singing. It's not easy, by the way.
I think those songs or that genre or that style has been my favorite. And let me admit, our generation, we used to sing his breakup songs in our own breakups as well. No wonder people can relate to him so well. Absolutely. It was great having you here at our show today. Thank you so much for coming. Before we move on to our next guest, we'll listen to a beautiful song of Ataullah Isa Khan Khelvi. ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਏ ਮੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕਮੀਜ਼ ਦੇ ਦਿਖਾਈ ਸੁਣੇ ਨੀ ਚੰਬੇ ਦੀਆਂ ਨੀ ਚੰਬੇ ਦੀਆਂ ਚੰਬੇ ਦੀਆਂ ਨੀ ਚੰਬੇ ਦੀਆਂ ਕੱਲੀਆਂ ਨੀ ਦੰਦ ਤੇਰੇ ਕੱਲੀਆਂ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੱਸੇ ਦਿਲ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਖੱਸੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੱਸੇ ਦਿਲ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਖੱਸੇ ਫੁੱਲ ਜਾਣੇ ਉਹ ਕਰਦੀਆਂ ਕਮੀਜ਼ ਤੇ We have in our studios today a very dear friend of Ataullah. He himself is a famous singer, winner of Presidential Award and brother of Mr. Tufail Niazi. Mr. Qurban Niazi, welcome to our show. Qurban sahab, Ataullah का मौसीकी का अंदाज़ बहुत मुनफरिद है. उस पर क्या असरात हैं? कुछ हमें बीच में सूफियाना रंग भी नज़र आता है. बहुत अच्छा गाता है और बहुत ही अच्छा है. अल्लाह ताला ने उसको ऐसा सिंगर बनाया कि सारी दुनिया में मशहूर है. अच्छे को अच्छा ही कहना चाहिए, फिर अल्लाह भी राज़ी होता है. ठीक है ना. बेशक उसका घराना नहीं है गाने बजाने वाला, मगर वो फील्ड तो इसी की ऐसी आई है कि उसने गाना ऐसा गाया कि सारी दुनिया गा रही है. शहरों में भी मकबूल है, देहातों में तो है ही है. फिर इसके अलावा पाकिस्तान सी और कंट्री में बहुत जाता है. एक आपने हमें कहानी सुनाई थी अता साहब की जब वो लोग पिरसा में रिकॉर्डिंग के लिए आए थे. हाँ, रिकॉर्डिंग के लिए यहाँ हर साल मेला लगता ना, तो उसको भी बुलाया. तो बीबी पता नहीं इतना रश था यहाँ, बड़े भाई भी इधर ही थे. तो ये जहाँ हम इंटरव्यू कर रहे हैं इसकी छत के ऊपर ना पता नहीं कहाँ से स्टूडेंट वो सीढ़ी लेकर आ गए. अच्छा. उसके ऊपर उन्होंने हल्ला बोल दिया. तो पुलिस भी कुछ भी नहीं करती थी. कई दफ़ा 2-3 दफ़ा आया तो बहुत रश, इतना रश होता था, बहुत रश. और हर गाने उसके बड़े मशहूर. वो अवाम को भी देख, अवामी आर्टिस्ट था ना, अवाम को देखकर वो तर्जें भी ऐसी तर्जें बनाता था. कोई ज़्यादा औखी तर्ज होती वो मुंह में नहीं आती किसी के. ठीक है ना. वो क्यों किसी की कंपोजिशन की हुई होती है, किसी अच्छे आर्टिस्ट की, किसी अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर की. तो ज़्यादातर वो अपना ही करता था, अपना ही बेचता था. लाहौर में भी मुलाकात, उसका अपना स्टूडियो, वहाँ भी मुलाकात हुई है. तो एक दफ़ा मेरा इत्तेफाक हुआ लंदन जाने का, तो पता लगा अता इधर है, तो हम उससे मिले. तो बड़ा खुश हुआ. तो उसने फॉरेन गेट है मेरा ख्याल इलाके का, उसने टेलीफोन कर रहा, अरे नियाज़ी कहाँ हो, आ जाओ भाई मेरे पास आ जाओ, मैं अकेला बैठा हूँ. तो हम भी 2-3 आदमी गए होते, चलो ना शाम को चले जाना. तो वहाँ गाना बजाना भी होते रहा. उसका वहाँ भी माहौल बहुत अच्छा हुआ. जहाँ भी गया तो एक दफ़ा हाँ, वो मुझे वाक़या नहीं भूलता. ये संगीत सनमा मैडम का, मैडम का एक भतीजा है सलीम, वो भी गाता था. तो उसने सनमे के अंदर ही अपना छोटा सा गेटअप बनाया हुआ था. एक बैठक बनी हुई थी जहाँ फिल्म चलती ना, वहाँ साथ ही कमरा था. तो वहाँ रेडियो से हम आना तो उधर जाके बैठ जाना. चलो फिल्म भी अच्छी आई तो फिल्म देख लेने, नहीं तो वैसे चाय पीनी, 1 घंटा बैठना. तो अल्लाह रखा, अल्लाह उसको जो नसीब करे. वो सरंगी नवाज़ हमारा बड़ा मशहूर था, वो भी उधर ही था. तो खान साहब उस्ताद सलामत अली खां आए हुए थे. तो सलीम ने उसको भी बुला लिया कि खान साहब आए, बैठे, खाना वाना बनाया हुआ था. तो भाई तुफैल, मैं अल्लाह रखा,
تو استاد سلامت علی خان بیٹھے ہوئے سارے، تو عطا اللہ اچانک ہی آ گیا. یہ مجھے زندگی میں یہ واقعہ نہیں بھولتا. جب وہ اوپر چڑھا تو بڑے خوشی ہو کے ملے، وہ بھی جھک کے ملتا تھا. تو استاد سلامت علی خان بھی وہ بیٹھے بیٹھے ذرا اٹھ کھڑے ہوئے کہ نہیں یار. تو وہ کہتا خان صاحب آپ نہ، وہ کہتا نہیں بھائی اس میں میرا کیا ہے، یہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے تو اس کو اچھی طرح ملنا چاہیے، تو اللہ بھی راضی ہوتا ہے. تو یہ مجھے وہ واقعہ نہیں بھولتا کہ اچھے لوگ، جس کا اللہ راضی ہوتا ہے اس کا نام کرتا ہے، ساری دنیا میں اس کا نام ہے، ٹھیک ہے نا. اور جو اچھے اچھے گلوکار ہیں لاہور میں کہیں بھی ہے، تو اس کے خدا جانتا اس کے گیت گا کے روزی کماتے ہیں، ابھی تک بھی گاتے ہیں. کمیز تیری کالی نے سونے پھلا والی، چاہے وزے تو ولے دساں کرن نہیں رہ، تینوں لے کے جانا ہے میاں والے. کمیز تیری کالی نی سونے پھلا والے. مائی ایسے گائے ہیں کہ جو ساری دنیا میں مقبول ہے. اس کی طرزیں سادی سادی طرزیں ہوتی ہیں جو عوام کے ذہن میں آ جائے، تو اس کو عوامی سنگر کہا جاتا ہے. ہم نے سنا وہ ایک ہی نشست میں 2-3 البم ریکارڈ کر لیتے ہیں. ہاں وہ ایسے سنگر کر جاتے ہیں کیونکہ کوئی میوزک ڈائریکٹر نہیں نہ ہوتا، اپنی طرزیں ہوتی، اپنے گیت بھی اپنے بنا لیتا تھا. تو ویسے تو شاکر شوجاباد وہ بہت بہت سرائکی کا شاعر ہوا، شاعر ہے اللہ اس کو. تو اور بھی ان کے ارد گرد جو ان کو سمجھتے ہیں نا وہ لکھتے ہیں تو وہ یاد ہو جاتے ہیں. جن کی ایک زبان ہوتی ہے نا وہ سمجھ جاتے ہیں، پھر وہ اپنے گنگنا کے آپ ہی کر لیتا ہے. تو ایسے تو 2-3 کیسٹ جڑا انسان 4-5 گھنٹے کی محفل ویسے کر لے وہ سمجھو ریکارڈنگ ہی ہو گئی نا اس کی. اچھا آپ کا تو ان کے ساتھ ذاتی تعلق ہے، ایک طفیل صاحب کے ساتھ بھی ان کی دوستی تھی. بھائی طفیل کی وجہ سے تو ہمیں پیار کرتے تھے، وہ بھائی طفیل کو بہت پیار کرنے والا تھا. تو جب بھی لاہور آنا جانا ادھر بھی، اب تو بھائی طفیل کو بھی 27-28 سال ہو گئے، 90 میں فوت ہو گئے. اسی لوک ورثہ میں وہ نیائی صاحب بھی ادھر ہی ہوتے تھے، وہ نوکری کرتے تھے ادھر، میوزک ڈائریکٹر تھے. تو آیا جایا کرتے تھے، گھر بھی کئی دفعہ آئے. وہ بہت اچھا انسان ہے، ویسے بھی ہمدرد بھی ہے اور سخی بھی ہے، یہ بھی اس میں بڑی خوبی ہے عطا اللہ بھائی کے. اچھا آپ نے ایک خوبصورت گانا سنایا قمیض تیری کالی، ویسے اس کے علاوہ آپ کو کون سا گانا پسند ہے ان کا؟ گانے ہمیں سارے پسند ہے کیونکہ چلتے جو مشہور گانے ہیں تو یہ گائے نہیں، ہمیں کبھی کسی نے فرمائش نہیں کی کہ چلو بھی یہ سنا دو، کیونکہ ہمارا ایک علیحدہ ہی بیٹری کا، جب جاتے ہیں کہیں بھی جاتے ہیں وہ جو ہمارا ہی سلسلہ ہے نا وہی اس میں کرنا پڑتا ہے. تو بہت ہی اچھا جی، آپ علیحدہ علیحدہ کیٹیگریاں بنی ہوتی نا. اب طفیل نیازی کو بلاتے تو وہ انہی کو سنتے ہیں نا. اب مہندی حسن کو بلائیں گا تو مہندی حسن اپنا ہی سنائے گا نا، ٹھیک ہے نا. اب اس کو کہا جائے عطا اللہ کی کافی سنا تو وہ تو نہیں، اس کا پیٹرن نہیں ہے، اس کا ماحول نہیں ہے. تو یہ عوامی گلوکار ہے. ویسے یہ پشتو بھی چلے جائے تو ادھر بھی بہت بکتا ہے، کیونکہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہو تو وہ ہر جگہ پہ پھر اس کو سنتے ہیں. ادھر ہی لوک ورثے میں یہ باہر گراؤنڈ میں بہت دنیا تھی تو وہ اس کے مائیے کی فرمائش ہے تو میں نے بھی اس کو پک کیا، تو کیونکہ وہ عوامی رنگ ہے. چھلا میرا جی ڈولا، چھلا میرا جی ڈھولا، پانی اکھ چوں نہ وگ جاوے، نی سر میں دا تل لالا، شالا نظر نہ لگ جاوے. یہ ایسی ہیں طرزیں کہ مجھے عوام میں مقبول ہو جاتی ہیں. چھلا میرا جی ڈھولا، سب دکھڑے میں سٹیا سا، چھلا میرا جی ڈھولا، سب دکھڑے میں سٹیا سا، وعدہ ملڑ دا کر وچوں کبر تے اٹھیا سا، وعدہ ملڑ دا کر وچوں کبر تے اٹھیا
छला मेरा जी ढोला लम्मी नदी कश्मीर दिए छला मेरा जी ढोला लम्मी नदी कश्मीर दिए ताने दा दिओ लोगो सारी गल तकदीर दिए ताने दा दिओ लोगो सारी गल तकदीर दिए अच्छा न्याजी साहब, पाकिस्तान में तो वो मकबूल हैं ही, इंटरनेशनल भी उनको काफ़ी मकबूलियत हासिल वो है ही इंटरनेशनल आर्टिस्ट जो होते हैं ना, जो लोक फनकार होते हैं ना, दरअसल हम भी बाहर जाते हैं, वो तो हमारे से बहुत बाहर गया। तो एक दफ़ा 91 में 90 में मैं अमेरिका गया हूँ, 91 में जब ये गुलाम हैदर वाई साहब इनकी सरबराही में मैं भी अमेरिका गया, दूसरी दफ़ा जब गया था, तो वहाँ भी इतना हजूम होता है ना, वो परेड कमेटी, तो सारी दुनिया पाकिस्तानी ये दिन मनाते 14 अगस्त का। तो अल्लाह ताला इनको भी अपने दरबार रहमत में जगह दे। जमशेद भाई फौत हो गए, इनका दिल पाकिस्तान बड़ा चल रहा था वहाँ। जी। तो मेरे हाथ में चिमटा, वैसे ढोल शोल लटरम पटरम, इतना बहुत अच्छा माहौल बना हुआ था। जी। तो गा रहे हैं हम, मैंने घंटा 1.5 घंटा ना परफॉर्मेंस की, तो गुलाम हैदर वाई बेसाख्ता होके उठा, तो उसने मुझे गले लगा लिया, कहता ऐ लोगों, दरअसल बात ये है कि हम तो कैंडिडेट लोग होते हैं, हमारी सीटें है या नहीं है, हमने जाना है, वापस जाना, हमारे पास सीट बचेगी या नहीं बचेगी, साल 2 साल 3 साल या 5 साल हुकूमत करेंगे। ये जो फनकार होते हैं ना, दरअसल हर मुल्क का सफ़ीर जो होता है ना, वो लोक फनकार होता है, क्योंकि यहाँ वो लोक फनकार वो जिससे साथ वो कल्चर पेश करता है, वो अपनी सकाफत लेकर बाहर जाता है। ये ऐसे लोग टामे टामे होते हैं। अताउल्ला, ये भी अल्लाह ताला ने उसको नवाजा। तो फैल नियाज, कर कर जमदियाँ चिड़ियाँ कर कर जमदे कां, विरले घरां च जमदे हंस जिन्हां दा नां। हंस किते किते पैदा हुंदा, आर्टिस्ट किते किते पैदा हुंदा है जी। मेहदी हसन वो भी अपने काम का हंस है, उस्ताद फ़तेह अली, अमानत अली, ये भी, क्योंकि एक ही है, इनका मुतबादल नहीं है। अताउल्ला भी एक ही है, तो फैल नियाजी एक है, आलम लोहार एक है, उसका मुतबादल नहीं है। उससे ज़्यादा नोट कमा लेगा उसका बेटा कमा लेगा, या कोई और उठेगा नाम कर लेगा, वो नहीं बन सकता है। इसी तरह हम भी उनका मिशन लेके चलें तो फैल नियाजी नहीं बन सकते। हमारे में खुशबू भी आ जाए तो ये बड़ी बात है। बहुत शुक्रिया न्याजी साहब, थैंक यू। बहुत मज़ा आया आपसे बातचीत करके। Let's listen to another melodious song of Ataullah. बोल सावल नरोली सानू वे वेखी कंटिया दे विच न तू तोली सानू वे बोल सावल वे बोल सावल वगदी ये रावी है वगदी ये रावी विच सुटा कंगना है सुटा कंगना मैं ते रब कोलों बस हुण माही मंगना वगदी ये रावी विच सुटा कंगना मैं ते रब कोलों बस हुण माही मंगना वे बोल सावल वे बोल सावल वगदी ये रावी है वगदी ये रावी विच सुट्टा बेदियां है सुट्टा बेदियां तेरा ढोला बड़ा सोना मैनू सैयां कहदियां वगदी ये रावी विच सुट्टा बेदियां तेरा ढोला बड़ा तेरा माही बड़ा सोना मैनू सैयां कहदियां ते बोल सावल वे
بول ساون وگدی یہ راوی وگدی یہ راوی وچ سٹا جھمکے ہے سٹا جھمکے ٹھنڈ پیندی مینوں مایے دا رومال چمکے وگدی یہ راوی وچ سٹا جھمکے ٹھنڈ پیندی مینوں مایے دا رومال چمکے تے بول ساون تے بول ساون وگدی یہ راوی وچ سٹا کنگھیاں ہائے سٹا کنگھیاں مینوں اج پتہ لگا ماہی نال منگیاں وگدی یہ راوی وچ سٹا کنگھیاں مینوں اج پتہ لگا ماہی نال منگیاں تے بول ساون تے بول ساون Let's hear more about the life of Ataullah from renowned journalist Mr. Farooq Akhtas. Farooq has researched extensively about the musical career of Ataullah and has produced numerous articles. پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میری عطاءاللہ نیازی صاحب سے کوئی ملاقات نہیں. لندن میں ایک بہت سرسری سی ملاقات تھی 2-4-10 منٹ کی بس. ایک بات. دوسری بات یہ کہ میرا موسیقی سے اور گائکی سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں. لیکن جس طرح میں شاعر نہیں ہوں لیکن مجھے اچھا شعر بہت اچھا لگتا ہے اور اگر وہ وزن میں نہ ہو تو مجھے فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ اس شعر میں کہیں پہ تھوڑی سی گڑبڑ ہے. اسی طرح موسیقی کے بارے میں میں بالکل کچھ بھی نہیں جانتا لیکن اگر کوئی اچھا گا رہا ہو تو میرے کانوں کو بھرا لگتا ہے اور مجھے بہت مزہ آتا ہے. اور اگر وہ بے سرا ہو تو مجھے فوراً جھٹکا لگتا ہے کہ نہیں یہ سر میں نہیں ہے. جہاں تک عطاءاللہ نیازی صاحب کا تعلق ہے کیونکہ میں ان کو سنتا آیا ہوں اور سنتا ہوں تو پہلا تو انہوں نے مجھے بہت زیادہ اٹریکٹ کیا جو میں ان کو بہت زیادہ کریڈٹ دیتا ہوں وہ اس بات کا دیتا ہوں کہ عطاءاللہ نیازی اس فیز کے اندر اس دور میں اور اس مرحلے میں منظر عام پر آئے تھے جب صرف پاکستان ٹیلی ویژن ہوا کرتا تھا یا ریڈیو پاکستان ہوا کرتا تھا. ابلاغ کے اتنے زیادہ ذرائع نہیں تھے اتنے زیادہ چینلز نہیں تھے جتنے اب ہیں. اور یہ بھی کمال بات ہے کہ ان کو نہ تو پاکستان ٹیلی ویژن نے ایکسیپٹ کیا اور نہ ہی ریڈیو پاکستان نے کیا کیونکہ ان کے بارے میں ایک عام تاثر یہ تھا کہ وہ وزن میں تو ادائیگی نہیں کرتے اور دوسرا موسیقی کی باقاعدہ تربیت کے حوالے سے ان کا کوئی حوالہ اور کوئی ذکر نہیں بنتا تھا. تو اس لیے ٹیلی ویژن کے دروازے بھی ان پر بند تھے اور ریڈیو کے بھی. اس کے بعد ان کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے ان دونوں اداروں سے بے نیاز ہو کر ان کی سپورٹ کے بغیر کیسٹ کے ذریعے اپنی کوشش کی. یہ کیسٹ کا زمانہ تھا. اور یہاں میں ان کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا نام بھی لوں گا وہ تھا منی بیگم کا. ان کے ساتھ بھی سیم یہی صورتحال تھی کہ ان کے لیے ریڈیو اور ٹی وی کے دروازے بند تھے اور وہ بھی جو منظر عام پر آئیں وہ کیسٹ کے حوالے سے آئیں. پھر یہ ہوا کہ جب ان کی گائیکی کا تذکرہ شروع ہوا عطاءاللہ نیازی صاحب کی اور ان کے کیسٹ آئے تو اس کے اندر لوگوں نے بہت زیادہ دلچسپی میں خود ان دونوں ٹیلی ویژن میں تھا تو وہاں پر لوگ ٹیلی فون کر کے کہا کرتے تھے کہ جناب آپ عطاءاللہ نیازی کو کیوں نہیں بلاتے ہیں, آپ ان کی آواز میں نغمے ہمیں کیوں نہیں سنواتے ہیں. پھر میں ریڈیو پاکستان پہ پروگرام پیش کیا کرتا تھا, ان دونوں خطوط آیا کرتے تھے تو میں رات 11 سے 12 بجے تک ایک پروگرام کیا کرتا تھا فرمائشی نغموں کا. تو آپ یقین کیجئے کہ جتنی فرمائش ہمیں عطاءاللہ نیازی کے گانوں کی آیا کرتی تھی اس وقت ہم سنایا نہیں کرتے تھے, لیکن اس میں مطالبہ ہوتا تھا اور لسنر, اس دور کا لسنر بھی بہت عجیب ہوا کرتا تھا
وہ اپنے خون سے خط تحریر کیا کرتے تھے کہ جناب عطاء اللہ نیازی صاحب کے بارے میں ہمیں بتائیے اور ان سے ملاقات کروائیے، ان کا انٹرویو کروائیے اور ان کی چیزیں سنوائیے. اس طرح کی باتیں ہوا کرتی تھی. تو ایک تو کمال عطاء اللہ نیازی کا یہ تھا کہ اس نے کسی سپورٹ کے بغیر اپنے آپ کو تسلیم کروایا. پھر ابتدا میں خود عطاء اللہ نیازی صاحب کا جو لسنر تھا، جو آڈینس تھا، وہ ان کے ذہن میں فوکس تھا. وہ لسنر یا آڈینس جو تھا وہ تھا چائے والا، ٹیکسی ڈرائیور، ٹرک ڈرائیور اور اسی طرح کے دوسرے طبقات جو ہیں. ان کے ذہن میں فوکس تھا کہ میرا لسنر یہ ہے. اب اس کو آپ ان کی ذہانت کہہ لیں یا ریئلسٹک ہونا کہہ لیں کہ انہوں نے ریئلائز کیا کہ مجھے بجائے اس طرف جانے کے مجھے یہیں پر رہنا چاہیے. انہوں نے ان کو فوکس کیا. پھر ان کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کلام کا انتخاب کیا کہ جو براہ راست وہ مخاطب ہوتے تھے اور براہ راست وہ سمجھتے تھے کہ یہ تو ہمارا ترجمان ہے، یہ تو ہماری بات کر رہا ہے. عطاء اللہ کی آواز میں ان کا جو مسئلہ ہوتا تھا، چاہے وہ رومانٹک ہے یا کوئی سماجی ہے یا کوئی معاشی ہے، وہ بہت آرام سے اور بہت سکون کے ساتھ اس کی کمیونیکیشن ہوا کرتی تھی. تو جہاں پر کمیونیکیشن اس طرح کی ہو جائے تو وہاں تو بہت زیادہ پھر وابستگی ہو جاتی ہے. تو پھر ان کے گھروں کے اندر، ان کی دکان کے اندر، ان کی گاڑی کے اندر، ان کی ٹیکسی کے اندر، ان کے ٹرک کے اندر بسوں میں ان کے کیسٹ جو ہے وہ چلنے شروع ہو گئے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک وہ طبقہ جو عطاء اللہ نیازی کو صرف اس لیے پسند نہیں کرتا تھا کہ اس کا کوئی موسیقی کا گھرانہ نہیں ہے، یہ کوئی موسیقی کے بارے میں جانتا نہیں ہے، سمجھتا نہیں ہے، تو اس کو کیا سننا. لیکن جس طرح اس کی شہرت اور مقبولیت بڑھتی گئی اور حیرت انگیز طور پہ نئی نسل کے اندر، یہ قائد اعظم یونیورسٹی کے اندر ایک تقریب تھی تو اس کے اندر بہت سارے چیزیں لوگوں نے گائی. کسی نے عطاء اللہ نیازی کا اس زمانے میں بہت مقبول تھا نغمہ اس کا، اے تھیوا مندریدہ تھیوا. آپ یقین کیجئے کہ تقریباً 40 منٹ تک لوگ یہ گانا گاتے رہے اور طالب علم اسٹوڈنٹس، اور اس پہ محو رقص رہے تقریباً 40 منٹ تک، اور باقی سب کچھ ادھر ادھر ہو گیا. پھر وہ یہاں سے گلی محلے، ٹیکسی، بس، ٹرک سے نکلتا آہستہ آہستہ یہ جو موسیقی کو سمجھنے والے اور سننے والے ہیں اور پسند کرنے والے ہیں، وہ ان کے گاڑیوں کے اندر آ گیا، ان کی کاروں کے اندر آ گیا اس کی کیسٹ. لیکن یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ وہ پبلک کے سامنے عطاء اللہ نیازی کو نہیں سنتے تھے، کہیں ان کا سماجی رتبہ تھوڑا سا کم نہ ہو جائے کہ یار یہ کیا ٹیسٹ ہے اس آدمی کا، یہ تو عطاء اللہ نیازی کو سنتا ہے. تو وہ چھپ چھپ کر سنا کرتے تھے، لوگوں کے سامنے نہیں، اپنے بیڈ روم میں، ڈرائنگ روم میں یا اپنی گاڑی کے اندر جب وہ اکیلے. لیکن بات یہی ہے کہ دیکھیں، صلاحیت کو روکا نہیں جا سکتا. وہ عارضی طور پر کسی تعارف یا کسی وسیلے کا محتاج تو ہوتی ہے فی زمانہ، لیکن بعد میں وہ اپنی جگہ خود بنا لیتی ہے. اور یہ بات عطاء اللہ نیازی نے ثابت کی ہے. یہ بات کس کس کا منہ بند کرے گا، میری خاک سے گھر چمکایا، میرے لہو سے مانگ بھری، میری خاک سے گھر چمکایا، میرے لہو سے مانگ بھری. عشق میں میری جان گئی پر
नगरी में सर न कहीं झुक जाए तुम्हारा इस दुनिया की नगरी में जान के हमने बाजी हारे दानिस्तान नाकाम हुए किसका मुंह बंद करे जब तेरे खाली आंचल को हीरो की जरूरत थी वरना तेरे खाली आंचल को हीरो की जरूरत थी वरना किसको तमन्ना थी बिकने की तेरे लिए नीलाम हुए किस अच्छा ये फरमाएं कि हर जो आर्टिस्ट है वो बुनियादी तौर पे फुर्सत के लम्हों में ये सोचता है कि ये कहीं कुछ सब कुछ ज़ाया तो नहीं जा रहा, ये जो कुछ मैं कर रहा हूँ इसकी कोई हकीकत भी है या नहीं, कहीं ज़िंदगी जो है इसी तरह मतलब ख़त्म हो जाएगी, तो क्या मेरी कंट्रीब्यूशन इस कायनात के लिए, इन लोगों के लिए क्या है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि कोई ऐसा वाक़या होता है, ये कोई ऐसा फ़िक्रा आता है, ये कोई ऐसा शख्स मिलता है, तो उस वक्त ये यकीन पुख्ता हो जाता है कि नहीं, ये ज़िंदगी ज़ाया नहीं हुई। तो आपके साथ कोई ऐसा वाक़या हुआ हो? वो पहले जब बाकायदा तौर पे इसमें नहीं था फील्ड में मैं, और मैं इधर उधर भटक रहा था कि मैं किस तरह सर्वाइव करूँगा, किस तरह ज़िंदगी गुजारूँगा, तो उस वक्त कई बार मुझे ये ख्याल आया कि अगर मैं ये इस फील्ड में, इस शौक़ में ना आता तो मेरा अच्छा भला घर था, अच्छा भला ज़मींदारा था, उसमें ये सिलसिला चल रहा था माशाल्लाह, कि मुझे कोई प्रॉब्लम ना होती इस किस्म की ज़िंदगी गुजारने के लिए। उस वक्त कई दफ़ा ये ख्याल आया, लेकिन जब अल्लाह जल्ले शानहू ने मुझे ये मकाम दिया तो मैं समझता हूँ कि उस वक्त मैं गलत सोचता था, और ये उसका शुक्र है कि मैंने अपनी मेहनत, अपनी तगोदो जारी रखी और मैंने ये मकाम हासिल किया। और अब तो मैं जिस मकाम पे हूँ, मैं कभी ये सोच ही नहीं सकता कि मैंने वो वक्त ज़ाया की, बल्कि मैं तो उसमें अब मुझे वो वक्त का एहसास होता है, और मैं ये चाहता हूँ कि काश वो वक्त एक दफ़ा फिर लौट आए, मैं उससे ज़्यादा मेहनत करूँ, उससे ज़्यादा अपने आप को तैयार करूँ इस मकाम के लिए, क्योंकि मेरे जहन में ये मकाम कभी मैंने सोचा ही नहीं था। ये मैं इसी तरह ही आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी गायकी के हवाले से, आपके फ़न के हवाले से कई लोगों ने आपसे कुछ बातें की होंगी, कोई वाक़यात हुए होंगे, मैं चाहता हूँ कि कोई ना कोई इस किस्म का वाक़या बयान। वो जैसा कि मैं आपको पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि जहाँ से अब दुनिया के आखिरी कोने ओस्लो में मैं गया, नॉर्थ पोल के करीब, जी, तो वहाँ जब अपने आप को पहले से मौजूद पाया तो मेरी भी यही फीलिंग्स थी, और मैं ये समझा कि मेरी ये मेहनत जो है वो रायगा नहीं गई। और उसके अलावा ऐसे जब भी जिस भी फील्ड में आदमी जाता है उसके जहन में बेसिकली बुनियादी तौर पे, कुदरती तौर पे कह लें, उसे दो ही नज़रिए होते हैं कि उसे माशरे में इज़्ज़त मिले और उसके जो लाइफ अंदाज है गुजारने का वो माकूल हो। तो अल्लाह के फजल व करम से दोनों चीज़ें मेरे पास हैं कि इस मुआशरे ने, इस माहौल ने उसके रिगार्ड के रिस्पांस के तौर पे मुझे जो कुछ दिया है तो उसमें मैं अच्छा सर्वाइव कर रहा हूँ। मुआशरे ने मुझे इज़्ज़त भी दी है और मेरे पास मदाहों के खतूत भी आते हैं। जी, मदाहों के खतूत भी आते हैं। हाँ, मैं शायद इस मुल्क का बहुत कम लोग ऐसे होंगे, मैं ये तो नहीं कहना चाह रहा कि मैं एक वाहिद फ़नकार, लेकिन मैं ये बात वसूख से कहता हूँ, दावे से कहता हूँ कि जितने खतूत मेरे पास आते हैं शायद किसी के पास ना आते हों, और उसकी ये समझता हूँ शायद वजह ये है कि मैं उन खतूत का जवाब देना अपना फ़र्ज़ समझता हूँ। माशाअल्लाह। Each artist is so unique and their journeys are so inspiring, many of whom are already very famous. But there are so many talented folk artists in Pakistan which have not been rightly recognized.
That's exactly what our aim is, to identify, recognize, and honor the folk musicians and keep this musical tradition alive. I hope you enjoyed today's show. We will keep on bringing more programs on more talented folk artists. Keep watching and see you next week. दिखा के छोड़ गया ये उजड़ा घर तो उसी एक की निशानी है जो अपने नाम की तख्ती लगा के छोड़ गया तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे मैं एक शाम चुरा लूं मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा न लगे तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे तुम्हारे शहर का मौसम जो डूबना है तो इतने सुकून से डूबो जो डूबना है तो इतने सुकून से डूबो के आस पास की लहरों को भी पता न लगे के आस पास की लहरों को भी पता न लगे तुम्हारे शहर का मौसम तुम्हारे बस में अगर हो तो भूल जाओ हमें तुम्हारे बस में अगर हो तो भूल जाओ हमें तुम्हें भुलाने में तुम्हें भुलाने में शायद हमें ज़माना लगे मैं एक शाम चुरा लूं अगर